الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanimbam na shimbam ton kama fitina mfangu fakiri jaman skuni bunguya ko bunguwo bushima nduma kubeti bukake shima mfetebe kubeti nti marakane nti zababane nti mwashi nye nti damfiabe janufone bushima benkurka mfamuna mfakiri ashirama nyamakere tarani bieso to fikirisu nduma ni itinyo dashin da wo berebo bushim na ufere miankun sku da wo berebo bushim na ufere yadumo ken fakko mian labon ila nzara mian kun fe ya frika nzara ama anyam fiti dashi asheka nzara be shime to gonu nkabushika mango to nti nzara foba nanti mango foba to ebe shen su kanso tiki su nduma nzara kun bare bu frenkana ishaq nzaran kuma bayan duma la fenka ishaq son te ferin so amanja kyuni ko dashi fom bushimamu ishaq nkameni shebuka bu fenka ishaq dashi fom neriko yo kara mieso bu fenka na sheka to sheka ni lorgo bu fenka shika frenso shika to de kike ba ko dashi na shika ushika mini ishaq to amman duma be konan nasu bufarin kana watara sheka ya kusko watara shika kebe bufarin le amman zara kuma ba bufarin kana ishaq karamo ishaq to nti nifasu fo muya bushima de kebe yafite ya kreti anu fomo to kikiri su nduma ka de kebe mfete kikiri su nti manya foba bu manya inshi ti manya fo ni ti manya fo ama ni ya suri kebe yokara to yin kurka nke to amma nke ne nduma kan ma fo wakbe wuri afon wani ila kana sanga bu ya kere yu kara bu ma fo ya feka afo 1972 amma 1972 ne mama fo pasule mopti sanga bu ya yukara yala mboko ne kurka yanya minha ila kabrus ne ko dashi ne ko kara tona bashi kana wakrebo alama afo buruni jen ede sangale anyama minha ila kabrus na ko loroba shinsu tona yan fa sunsunini ne yan ko jugement to ni jugement nu ye ufa inshifa afofa mankana wum 1972 to amma ma fo pasu itiaso yiri man fa she beaucoup iskan yo jugement to wum ni fa so wum manya fo ba manyasku butianu fomo manya butianu fomo manya fom
bo fete biri woni faso bo fete nzara fen ye nzara fen ni anno bono ye bo fete noa ye bo kotara manya bo fete nadika ye yashim da nabiye som na ba yasu nadika na ba kwatana manya nzuti ye bo kotara doa nzangani buti bukunya ko nima namunyan ka kini ne dobri dike wo do na buti na bunu to nzanga dawa fam bukoro dashi boro tara meku bukura meku agaya mapti meku nzanga ila damu agaya nzanga colonisation obere empo obere yinim kere obere to nyini damebo na banya fete akwatana ahene ama yati nadika fomo yada fete bri nadika fomo nde na bie so sono bi winshi bufrikana na nakpe to inshi da duma bufrikana alasani to nanshi awumba ajabara na wawumba inshi wumba mni umkamba mni basunu busu akara nzangara karayo su igwama gare kabri suma inasara karau ilorobu karayo wau busuma agaya to na isha nyankana njingi ya kimba menzanga karabri woma manya karabri wo zara kunfenya no nya nyanka imbamni mo dakaka mbemi ukara to nzanga nde goro munyo ubara na minito su nzasu nshimba mnule ninimba mnu to nan sha nyaun kana ahim ne bunyurati ka miribonti batuma kani nkwana nkoyo kara kikirisu kana karane ba manya zanga na sakara womado na shima tungoni na banya mrembo bukiri bukara ila ngomo ila fada miya sunzara kunfa na ko manya na shima bo nambwe ni pata na bufama bakure barani fada barani ni kiriaka to kiriaka kan so okema na shima ba fa sunsun kawo utaka briso na bunyanya kikia ne sukiri bumbam karanzanga bube ayo kara be ko na sara kara be ko mamazia kara yera anu fo benga anu fo kara niki banza kumbera to na ba fa sunsuni na ba ta nyiri soni nzanga ntoko manyado buta sonko wiri nzanga buke skusu buibu bata kwa we kashika nyuma na sonu so bata sona we nai kongwe nanzu amuna munati no yo ahuma iba konge iba fufunya wo nke kwatu nika bi so nke kwatu to na eshima itama eshimi tamani na nshi ashika wo ne wani yiri kama manyado she bayo kara ame yu kara ni mfe kare miesuo ni koyo na saraka jangela mnem miesu ifa mfako mwe bedo kara na koyo na saraka mweni mfekana samle amadu okwa ikema ti docteur bushi son ka shi kara agaya ifa nkodo na nkoyo na saraka wo shishensu no kiri kembe inyasu na nko no kwada no sunsu no shika ngwani nkoyo mana saraka Allahu akbar ngwani ayi nje kori niko na saraka ni minio ikoyo anufo kara tuwe anufo nzara na frile dorobu kaya frika anufo kara
kama ko fe ka loro ka ko Muhammadia kara ila ka Muhammadia mo fa alayhi salatu wassalam de kara adini le to na ale kingama kutika no fe no shinka ikube ngam kwani kwa ku ifa man kara do yingam ko yuma yoshira ifa konzara no aya suna wafa afama fa banzara mwishi e omo mwishi kikirisu dukwe famfa kwori mali kira tuko mam hani kisa ifamfa ko shirabu wanzanga shirabu limam be udo feka imam fiteke no fama ko na ini shabuan zama fako nde karayosu na limam fiteke ka shekato kubetini wani njo karayo yashi yo gumasku yashi no yanshi inshika mfansa na mfana nanti suso njensa ju nsudika maju karayo le Allahu akbar njensa juma nsudika mananjo akarayo eyu sawarika ni fampenyi na washin kan fansa yo na ma fansa fayo nsa juma nsudika no washin shika yo sawari uwani ware penyi ko ni ko sanga bukasu afo nyona febla na ibayo karayo to nan shafa ma ko akini afo ba ko saraba o kiamana limam fetekeni na nyime fema bo afri o ko arkiema to nyinka ni shi ayima tama nan shi ashika a an wani shi yuka iyo anufo kara gomna mwile to na onya fama yasu kembe no shinka yus shiria nan yasu ni fan konzara nan ko kara iko faman karamobe to karamobe ifa mfama ya jima na ya yasu na ya ba hari mande bajuri no fama fawura mande fomsanu ila karamobe ila alaji loshina mande ko kwari kema nufme gafa aman tengi ma fonsu zangantika zanga makwa karan ko shi ma fo bona to ifan kampti so no fama alaji loshina mande ya shime amuma kamozika beti kwatan zangane ideshi ya shime sku musa tintini dogo kokorani ideshi ya shime sku alidu de komande hanisa ideshi ya shime sku khidir feka khidir yan zafin feka alaru feka khidir ideshi khidir to saudiya han kisa be ubani to ya shime sku cafe deshi cafe ti doroba isa so yulume feka cafe to ibu deshi ibrahima kare to bu deshi ye inshifa mfawura busano isano to na ebo karamba ebu ni nzanga ni iti lorobu kara ma buwe markanu na anfono na banya shikana yakuni waraka iti bai sasa mbatom sha waraka ni itikashika baka yibu kuya na mnyewe kare da su to na nya mushi na nya mfanguru fufu yakti fufu na fa boy na fin banko da keshi to na unyan keresu kikirisu bo bukere a'udhu billahi minash shaitani rajim ama bude sanga buyo meso edmayumba enga alefi albakufi ila ainu ne wo waune a'udhu ne zal ne feka zal to bubite so a'udhu billahi ba nan feka ba ra feka ara to bite so ye bukriya a'udhu billahi lahine hanu feka hakuri allah nu feka lam awe lam ila kalam nyo ni hanu feka hakuri to nzanga bufa hurufu hijaiya so fakriya a'udhu billahi minash shaitani rajim to bite so ye wa kan ari ne yamba ju yurbe afom be nkaku tinga subeku ko man shi so mbisa yakarama hashim
kitkulango hani kisa afombe fatike madarasa nzarani to ya ubare nesu anfa kane tan leno nzanga mini alaru eta khidri kafe ibrahima etayuru alasani mande feka vi to busunu beberebe nzanga yayo lenu bara nko bo abukare bi ye yaywa na kimbe na yashina ba fere alayi lo shina me gafara ko alkema no shikana karamo be abamu veka hashim o komoro inga isuteke ka bi fofore toni ka bi ni oba din ashibia kam fambam na mfamena ekere bo karani to nyuma yu shira kuma o meji su mfa ko ka bi to ne yu shira edumenu no fa ko ka bi ni meni kike suka alaru feka khidri saudiya kafe feka amadu ibrahima e wolo mekisa absheta bude goro bale isku wonzarafen to yerele timren mo ye no fa kora ne nyinga mo baka inshallah ilo na idemba mtayuru vie busunu na ba fa ko madrasa zaradeni zanga yo madrasa ne yo ni faswo ewe to sara ne gisan borono alaji asane gambo be o to sara ne zanga nyime feme ateke ya kurimba no we sawari no nya yi sopu iso ya wuma mama no teke sopu afa meka ifa kama simde ni fa imba mfaula nuna ikiri bukara totika madrasa nzarade bo feka madrasa na yene tikikitu bo e boribwa yene kamasi yene timere tikiri suma be teke madrasa ka bride yeka mo hashim yirifa ka bri madrasa ifa yele fa boribwa fatike ka bri madrasa na feka madrasa nyuma ba te ka jusona to yewi so ebete ni yiri to no iskwanya kwa ju no buide hurufi hijaiya foforebu ne ya ka hini eyumeku don ne kay ko fere e ko kriya alifun baun taun saun ebte so hari nzanga sun bebelbe masa fashi bala ya san gambo me gafra wallahi tungondi so mbo da dokere popati no yi meremnu na ba fama o fama kama sim kana ifa ka fam ba fawa ya bite so ya hari be kana ya fiti do na yambo na mbo gbangban ya wurun gbangban so na ba fa fufu ba na ya to ni fufu ni ukari fode to be de ka jure ma ken aminga alaji abudu dumbe de ashin to Allahu alam to na fa nyina wo na fa ma ya na yambo pata to pata ngirma na jama'a surun ni no bayo kana nzara ko da kakamenya lorobune na ibabuka ya den karamon bofi to nzangan skuni karamon bobuka kama hashim suna biyojuma ila kike su ya karamo alidu fomoro kama alidu befeka kama alidu fomoro yibuka kama hashim so nyoso kama zuberu kyabo yibuka kama hashim so nzaso kama robo zongo yibuka kama hashim so to nasu so be ufeka ya iri o asadoro yi mama buka kama si naba ayoyi imani to zanga kanka so no ba yuka nzara butungo ni nenya lorobune zanga lorobune wolome yere suku neka yade mere mutungo ni lorobumba togwa kashkana ya goro ya shiwa ala abudu sheka kama sinu gobele ni ya goro ya shi alaji kambare otara na keba to bere tungunde ana loro ma ba togo ye baba togo ni ibwe sudi bubama to na kramom atungunde kana buyo adene fa loro mu fa ba sara to na ba nyan tumingo ni ba tu nyingo ne ta ya banka bunga ba mela ba kana ya sunya lorbuni
to lobu nembe bani Afrika gazala to yi gazala ba ju nzara nu ife yere ka ki fago krabu be kwa lobu kara ni yere ka ku mo min sangani wede kamarad mbeni be yukani dongu ishimu mbema kwa kiama imbaram nim be som tu shimbem hani kisa gobara busku shim ya krashi ya bengu mbem sku akwa kiama imbani imbe som be karani tika ya bori buso di gazala kiama iwa fokun ko 6 mois ni yere na wako no nyamba ba no ya fokun plan ni yere be kun ona ya nko imanda witugo na wako to yiri kɔnu na baka ka tungo ndi bekun na lorobu nebe aba ufrika na shirbin basha eduma bo frile to yiri ba yura na yo karedo no nya me iko ufrika na BPC shahadati idadiya ya passe BPC yiri sano to na yaji ya bebelebe nzangani BPC mbe jini yere angma mini onma angma kikirisu Khidir be Saudiya ni cafe Amadu be Olomeni Muniru be wonda shirabuna ksaso dapan yuguma ni ile markaz Christian amma ne kama Absalam be Olomeni kisani ni nyinga mo bakanan ko tinga busu to nzanga yerele ni bere ye yora ne de BPC to ede BPC ni yanga yunza yakara iko human zarafen ya fitin zarano ne ko su ko de ne ya ko we yakara to ne fa shishesu fa shishesu ni nzanga ni ya bawo ya duma shishe ya bawo kashi sula ya ne suna bawo kashi ya we yade to ne shishe suna ya shirana ya yasu to kane yasu ne ko sukode yila won yila Khidir ni cafe ni Muniru ni mini bonsuju jo ando bare ni Absalam kama Absalam kambaya ne yan shishe so e ba mren nule to ne yan ko sukode ne ko yo sanawi ila kana lycée to nyini no yambe ma akura nyama sukode na koma kashi kana ndo mama Abdurrahman Nabema Abdurrahman mama iolome ili kolome yo kama sukode te sukode esuyo shara esuyo thanawi kula thanawi yo nyini suso afom bono ya fa ko sukode na afoni ila 1987 ya sun zarafa ne ko sukode ne ko yo sana ila kalise wani sanga ni yanyi emren nuni yere bosu ye kora e ko juna ya de so akunyo sham salon ne kra bosu ne su karani to ya ususo wa kema na terifie aba kana ya nyaminha to nzanga nsukuni mi ti ade kebe kurunye nje nyimefu mede yikoni adwamo to nzanga de yetrifie yashi yagorobie yanabie ila mo naski umuru okwarike ma nyimefu gafara to nzanga yi oba president d'Union musulmane du Togo wakaba ba fo forest pa ba tanale to mina hamba ni na wanye nyo ni no yamfa emina hantinza Bruce ni tinza no fa kwa ma kutobolim to no yamfa nyo fa ma ya nzaramba nyo ni wo nyomnu mini ni ndo mama bo ekesanga ko ni jabu fo ba famene biema wa ishi Abdurrahman wa inzangi ti droba iwolomi o kwalike manyme gafara to nzanga yera bo trifie na ya nyamina hana ya korile ya ko nu faso ya ko kuwetu to sanga mbe ko ni 87 88
87 88 ya yu trifie ya ko kuwetina to nzanga ne bode mbatwa kan kam mo dan kem afo buru ni jen ye butarari anyeme na ko to tika afo be fa ko kuwetle te ko ju doni nama ebo karabu kuwait usko buni zom iwengumeni mamlaka saudiya kuwait ayan ko ju awe bunu ma paso konkuro na ayan ko yo idadi ko kwa yo thanawi te ko ju rini ne passe ba yo konkuro na bunkana bu fa fashe idadi to buduma famani fashe thani idadi afonyo awe afonyo kana ayan wa thanawi nama fando mama faula ula idadi nama shika wala sani idadi mo mkorame shimpe nyinshi adena ko forme baski langashi ne anyambu ebu ula idadi sani idadi wanzanga yakara jina idadi bero wanenya wala sanawi angirima to sanawi ndoni budeni zo miti afonna segundo le ti afonna afokun nyo nza na wi kerewi kana nyanko ula jamia laka university to yo nyinso te harbo nyime fuma de kere shiri na yaji shahada thanawiya to shahada thanawiya ni iyo shao ya jirini na oil kanyina foni many makura de abakin duty makura de na nzangani maba mayo ula thanawi sani sanawi thalisi sanawi milaka afon zale to namanya njabara maska afon bun leno da kakanya bara nanjena atena mana manambanye shifonde to namanya njabara na mako to nkojo ni karane o mashi makibe nkuri sana wina ma mbashi manyama sana wina di adema to afaba to so angirma na manyande bakini to nde bakina angirma to na manyanya kulia aura na manya kulia aura ama ntenyi ponshika sanga boya ko kuwati afonyo ndeshi na lwe ayasudo fika gardi golf no yasu Iraq ni Kuwait Iraq ayaso ashike ide Kuwait imama to bukulo har afonyo na pays occidentaux ni America na ba so agina na ba de Kuwait ame Kuwait from Saddam Hussein san to nsanga ne tana awuru afonyo etuma ko Kuwait afonyo na ba tana awuru be ko afonyo ple ya koma bemba wi ko wi re angirima na ba nya feriaka ya blana ya ba wi eka to nyini nu yala mo ko mbem dongu anyako be ma wurabti mbem sku ba ko duma sonson mbem sku ashikwe buyo bakwaku amam bemi sku yo telefie na ba ko bo telefie na ko ni ngo nyimrem to na ya kwa abu ya karabu sanawi ila kalise afoko afanya afonza afanna to ye nyanjire enyawura kulia na to kulia mbongure ni mula kulia bono kulia tu tarbiya musana de lugha arabia to do kulia kubetile ay imma itinyo ahimo bara muadimu bara ulum sharia da'wa wonmo amabu mila ngayu tarbiya laka la éducation tonama afanyini tonama yo afo na ni pakunu to mapsi do akoyo hari afo ingen be anko akoyo na pashi ayo na pashi to menifa niya kayo ndinde wonan tifti to yo afo na ni pakunu nama yo nama fiti to nama nyande shahada nama nya ipenya ba nzara afo bono 2001 2002 iyo karavera imba Togo mo 2002 mo Togo to fait 2002 fa pla hanin nyuma so Togo le Togo ngale
katika labar bin kurka mfama anle amman ko kan shikana kana ya kodoni kekeke wonu yengam fatu lamboko nkaramon bam nyuma bare mo ba woni wobrini o daga kabu tenge su kebe bayo na yo kara na oba ju kanyuma so eti karamoni ni tenge suna iko kenkere zanga be ko neba wati terefia nzanga terefia ubara ako aba ako adi aba to nya fon kebe iwe ko wati ni iwe afo nya mfe ka afo nyo na ma duma we na ma ba ya afo na bu so afo njere na ma ka kayo kulia afo na ne pa kunu o ka shi ka afo nyere afo buru ni nyole afo nje afo buru ni kunu pa kunu ye wiye yo ba shin so wati ye wiye ba zarafa to ba ju skoni na nyima yo interfere na jamia mo afrikana muntada islami zanga afrika muntada islami matansha kemamu majuma fo na 2003 to naba afrika kana ya blana ebe ihtibar na budia ka da'wa da su to na ba ihtibar la ka examen to na ba propose ya na yo na mefma yo interfere na muntada islami na wafanka intidaiya intikara fo amamba tana nzara na yo karani to mengu yo interfere ba fama ba sha bien so aman la moko mke bo de yani yesun be ya jumle ko ni be amam ko pa ko no ba fa ko mesu mabude boswa to ni interfere ba fama ba fa shi nzara ka mbana mba yo da'awa namba kai kara katika ko bi ulla namu kan su kana nzanga problem be nye fa ko e kan afokra fo bo manyamba vacances shenka ki passeport ko fa zanga Togo la ni problem Togo okra kana i passeport ta shambu nila kana beba fabrique dikbe ita Togo la ni bita ni passeport fayo Togo duman to la passeport su so hara fo ni bayamba ju nke ka ko fara na on ke no abaju wala ju fo fara le sara nyo afena kyonyi na bishika yo passeport fo fara ayoma nyine na ko fa koma to dole ne nka ke wura no be ko ne passport ne ko abaju be banka mo ni passport yo aduma na ka ke ka fo be ko abaju na so ka ni passport yo aduma hala fo nu plan nan ka wiri su afombe badaka ni passport ni in ikama inde ikama bo fika séjour do passeport nu nan ko ka na sécurité ko gendarmerie sécurité da ba shin kana bude passeport mo bude sku ikama o passeport nu nko ya suma nan ko la poet ba shin so yewe sho na ba ka kaska bereti aloro nje ka bani ka kin ka bu tarjama la ka bu ka wi na saraswo awe bu traduit na sara foko na saraswo ka namnya kurutibu nti élève ntima élève ba sha na sara bitima loro bu sha loro ne ka wura jaji man shen be ko an aba kan ska ba yu ne aba ka sufiru ne evite so busca façon a shiro be yoni tarjama ni akoyo edikebe traduit na akoyo edikebe ebude ma sara shima ka bi bude son sara ni tarjama ne wi ni shebunga ka bunga go nzanga 40,000 nzanga ti wabe be ko ka fa baba ju ala membe yo da ka ma bukabu to nyirin ke na ba shu ka 40,000 to ne go nyirin ke ko kwati na ba nya yu ni passport ko fa na fa ma ya ne ka we ja man shirin passport na ka we san be ku Togo ala droit na buta passport no to ya yu she ya ko bite nyon kara to stele ka difficulté o do kekeke o do she we ja man she ne me ko pam ne shere na horma na baba fa we san ne nyam fa ko atena ko ju matar ila ka airport na kaki ikama fa go fo frensu to nzanga dawana ba fa ko ne ila na nya supprimer zinga yo adno to kibi
keke be mu kan isunu ama bo obantini saksana ko ka ngugwe fa kere jamale na kan yora ne isuma fataraso ya kambere na nyantu fo ka fo ba tungo di ni shipuni de kawo ya wonza fa ne ka nya shile ne ka tinkama mo ashe shi wo enyu be ya na nwura loko anu fa mo na nwura loko to tika gera be ubale tungo ndi kokko ya du yesu sutu yanzara ya kashi agaya kokko karamoya mbam de shira su karamo ba be yu kara kashi na miska lorobu ne adini kara wo we ya suma tan fiye musu mutaya nti su she ka fo ba ne yo sawari ne trebu kaka o hake be sumu ke be sumu de yo sawari na ite ne we kara mana ma ko me su itima khasara fo itima shinso fo itia fun fo wallahi itimera ti sono be ti sono adabande yanu nan mana ma bu kanyo kunyo bu iduma to de ke be su kurile ni me ke sawari na yakuru kana iwe yema wa akhi dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum